Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran See you Bunda, Sinau yuk bareng Bu Indah. Hello guys. How are you today? I'm glad to see you again to study English with Bu Indah. And today we are going to study about greeting. Before studying, don't forget to pray first, so we can understand the material easily. Amin. Okay guys, what do you say when you meet your friends? Anak-anak hebat, kira-kira apa yang kalian ucapkan ketika kalian berjumpa dengan teman kalian? Misalnya ketika habis liburan panjang nih, kalian tidak berjumpa dengan teman kalian. Nah, ketika bertemu, kira-kira apa yang akan kalian ucapkan ya? So guys, today we are going to study about greetings in English. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang salam yang diucapkan dalam bahasa Inggris. Well guys, actually there are 4 kinds of greetings that we usually say when we meet our friends. Anak-anak hebat, ada 4 macam salam yang biasanya kita ucapkan saat kita bertemu teman. Kira-kira apa saja ya? So guys, look at the picture first. Jadi, amati gambar berikut ini ya. 4 macam salam yang kita ucapkan dalam bahasa Inggris ada 4 waktu, yaitu pagi, siang, petang, dan malam ketika akan tidur. First, we have good morning. We say good morning to our friends when we see the sun rises. Usually, it starts from 5 AM until 12 PM. Nah, salam pertama dalam bahasa Inggris kita punya good morning ya anak-anak hebat, atau artinya selamat pagi. Selamat pagi diucapkan ketika matahari baru terbit. Biasanya dimulai dari pukul 5 pagi sampai pukul 12 siang. And the second, we have good afternoon. We say good afternoon to our friends when the sun is up until it is going to set. Usually it starts around 12 PM until 6 PM. Nah, salam yang kedua kita punya good afternoon ya anak-anak hebat. Artinya apa ya good afternoon? Tepat sekali, artinya yaitu selamat siang. Kira-kira kapan kita mengucapkan good afternoon? Good afternoon biasanya diucapkan sekitar pukul 12 siang sampai pukul 6 petang. Dimulai saat matahari sedang bersinar sangat terik pada jam 12 siang sampai matahari terbenam. And the third, we have good evening. We say good evening to our friends when we cannot see the sun or it is getting dark. It happens usually around 6 PM until 9 PM. Yang ketiga ada good evening ya anak-anak hebat. Good evening di sini bisa kita artikan selamat petang. Kita mengucapkan good evening ketika kita sudah tidak bisa lagi melihat matahari. Artinya matahari telah terbenam. Biasanya mulai pukul 6 petang sampai jam 9 malam. Jadi pada waktu tersebut ketika kita berjumpa dengan teman, kita mengucapkan good evening. And next, we have good night. We say good night to our friends
when it is 9 p.m. above. Usually, we say this to our friends or our family before we go to sleep. Selanjutnya, kita punya good night, yang artinya bisa selamat malam. Nah, di sini kita ucapkan kepada teman atau keluarga kita di atas jam 9 ya. Biasanya kita mengucapkan good night ketika kita mau tidur. It has different meaning with good evening. Jadi good night sama good evening sama-sama diucapkan pada waktu malam tetapi memiliki arti yang berbeda. Jika good evening kita ucapkan ketika kita berjumpa dengan teman kita, tetapi good night kita ucapkan ketika kita akan berpisah dengan teman kita. Diucapkan saat malam di atas jam 9. Jadi biasanya kita mengucapkan good night ketika kita akan pergi tidur. Okay guys, except the greetings that I have mentioned before, there are other examples of greetings. Anak-anak hebat, selain contoh greetings yang sudah disebutkan Bu Indah tadi, ada contoh greeting lain dalam bahasa Inggris. So, the example of greetings we have good morning, good afternoon, good evening, good night, hello, hi, and how are you today? Bu Indah, how do we respond greetings in English? Kira-kira cara menjawab salam dalam bahasa Inggris itu bagaimana ya, Bu? Okay, here we go. When someone says good morning to us, we respond good morning. Ketika seseorang mengucapkan good morning, kita menjawab dengan good morning. And then good afternoon, the response is good afternoon. Good evening, the response is good evening. And good night, the response is good night. Jika seseorang mengatakan hello, kita bisa menjawabnya dengan hello. Hi, the response is hi. And if someone says how are you to us, we can answer I am fine, thank you. Jadi, jika seseorang mengatakan atau bertanya how are you, bagaimana kabarmu, kita bisa menjawabnya dengan I am fine, thank you. Saya baik-baik saja. Terima kasih. Wah, thank you very much Bu Indah for your explanation. Okay, you're welcome. Anak-anak hebat, tadi kita telah mengenal cara mengucapkan salam dalam bahasa Inggris. Sekarang kita akan belajar tentang cara mengucapkan kalimat perpisahan dalam bahasa Inggris. Well guys, there are many ways to say goodbye to our friends. For example, goodbye, bye-bye, bye, see you later, and see you tomorrow. Anak-anak hebat, sebenarnya ada banyak cara untuk mengucapkan selamat tinggal dalam bahasa Inggris ya. Di sini ada goodbye, bye-bye, and bye yang artinya selamat tinggal. Kemudian ada kata see you later, dan see you tomorrow yang artinya sampai jumpa. See you later, sampai jumpa nanti. See you tomorrow, sampai jumpa besok. Okay guys, do you still remember what we have studied today? Well, today we have studied about number 1, greetings, and number 2, greeting responses, and the last we have studied about saying goodbye. Thank you for watching. See you on my next videos. Have a nice day. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.